Sarap na yato niya, sir. With DB killer pa yan, with DB killer. Ayan. Wow. Sound check. Siyang DB killer. Kaso yung triangle natin. Wala na. O sige, wala lang. Sige, wala lang. Ayan. Ayan, mga 92. 95, 96. Pasok naman, sir. Pasok ano? Oo. Pero tingos, malayo pa dapat pag 1 meter. Oh, mas malayo pa.